Best music. Best music. I love the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini nga itong tulumanon. Panginlapot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabutong nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ang mayong buntag? Anihan na sabtan ini atong programang Panginlabot nga inyong mabati Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. O nalipay kami nga doon ay mga pipila ka mga reaksyon nga atong dadawat gikan sa atong mga binatin tigpaminaw. Gikan sa nagkalain-laing dapit sa Ormoc o di asay gikan sa lain nga probinsya. Manalipay kay ta kay sa ato pa dili kay kamera si Beans mo naga tikaw-tikaw. Dili kay si Beans kay naminaw na ko nining atong programa. Balikon ko good morning sa tanan natong mga kaigsuonan nga tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, sa 4th distrito, sa unom ka mga munisipyo, Albuera, Cananga, Matag, o Palumpon, Isabel, o Merida. Kumusta ang atong mga partner diha, ang mga opisyalis sa syudad? Ang inyon man, ang mayor, vice mayor, mga konsehal, hasta mga kapitanes, hinaot nga naamo sa wayong panglawas. Kaya may pipila nga atong gikao istorya na, mga wala, ready na sila. Ato pa ang ilang line-up ready na kuno o kunya doon na sa sila mga gilatid nga mga programa nga buhaton para sa nga ilang ipresentar sa mga bumipili sa panahon sa kampanya. Nindot na importante gyud nga magplano daan ang Europo ug unsa man inyong plataporma de gobyerno unsa ba inyong buhaton. Kanang mudagan ka ba o pangutan-on ka dito sa samtang magdagan ang kampanya, mag-meeting mo. Anong mudagan ka ba? Noon sa may imong plano para sa atong barangay. Muna nga mas mayo tinuod og nalipay kay ta nining atong istorya nga napunit gikan nadungog gikan sa atong pipila ka mga kaigsuonan nga line up nila ready na, plataporma ready na. O niya ilan na sang gidlatid ang nagkalain-lain nga mga proyekto o niya nga ilang nahuna-hunaan nga ilang implementar sa barangay pananglitan manggani o manaog sila. O gawas pa sa matuman katong saad nga kadaugan sa nila ni Gobernador Mandanas o Garcia nga madako-dako na ang honoraria, madako-dako na ang bahin sa mga
local government unit gikan sa mga nakolekta nga buhis sa tanang nakolekta nga buhis nasyonal. Pero lagi ni atong usang adlaw gud sa atong napunit nga balita, medyo si Gobernador Mandanas medyo nibatig kaguol kay ang murag ang gi-download lang ang gihatag ngadto sa mga munisipyo ngadto sa local government unit maura ang trabaho wa ang kwarta. Gibilin ang kwarta kuno. Ang trabaho ray gihatag. Nya unsaon man pag-implementar sa trabaho way kwarta. Mao na say pangutana. Ato niya nang huhisgutan din hinining atong tulumanon sa human nato og pamunit nining mga tinagsip sa mga balita. Gani usa sa mga atong angayang hisgutan karon kining kagahapon murag nakahisgot ko mahitungod sa kanang giingon nga kuwan sa kumilik nga ina to kadiyot kayo nga naghisgot ang kagahapon nga murag dunay warrantless arrest nga ipatuman kuno atol sa SK Barangay Eleksyon kung kani kunong warrantless arrest legal matod pa sa pipila ka mga legal expert aron nga mahunong kuno ning pinalitay sa boto panahon sa eleksyon. Okay, sa barangay mao nga lalipay ta niini balita og para nako aron gyud ang tinuoray nga sentimento sa mga barangay sa mga lumulupyo sa barangay sa dili lang sa mga may edad na hasta sa atong mga sa mga kabataan nga kana bang eleksyon nga ang tinuoray gini lang tinguha nga pagpili og usa ka leader nga manguo sa ilang barangay nga wa mamalit, wa manghulga o unsa pa. Mao nga kagahapon tuod aw atong Miyerkules dunay gawas nga napunit nato nga mga balita mahitungod sa giingon dito uluhan nga kadtong mga vote buyers mamalit og boto kadtong namaligya sab sa barangay SK election mag-atubang og warrantless arrest wa nay kinahanglan og warrant of arrest dakpong kanalan dayon signiton kadayon ato nya nang hisgutan dinhi inig human nato pag isgot nining pipila ka mga tinagsip sa balita nga ato karong napunitan nga mo'y unahon nato paghisgot din hinining atong tulumanon. Una, nga atong hisgutan, kining pipila ka mga nakaingon ko, nibalik na sab ang hybrid rice. Ang hybrid rice, kuno, dako yung kaayong itabang nga ma-increase ang produksyon, ang abot sa usa ka hektarya kung dili hybrid rice, tingali maabot og 80 pero hybrid rice gali labi nag maayong kaabono maayo sad ang binhi sa hybrid nga imong gisabod ug unya maayong kaabono na ay irrigation dako kay posibilidad nga mo increase mo dako ang imong abot gani mo abot kini kaping gatos kasako pero kini nasuya na sa panahon kaniadto nga gipangusgan ni kanhi Mayor Biboy Codilla ang pag-implementar niining hybrid aron lagi pagtabang sa mga mag-uumang o humukanon nga makakuha tag ubay-ubay nga abot. Mao nga paghisgot sa hybrid ni Atumia o kagahapon nakaingon ko nga uy nibalik na sa diay no nga kadugay na panahon wa na mga pila na may katuig nga wa na sa posisyon pero sa panahon nga ubos sa pagdumala ni Mayor ni kanhi Mayor Biboy Codilla nagmanampuson kining hybrid dinhi sa Ormoc tinuod na nga ang hybrid basta kay maayo lang ang binhi sa hybrid nga gamiton masabon naay tubig supisente nga tubig kay kini kung magtanom tag humay kinahanglan muna giingon pasudla na magtubig pahubsa naman o maingon-ingon ni ana o unya ang klase sad sa abono may abono sab nga unsa nga ining
nga kuning importante nga gamiton kay ugway abono eksakto sa abono eksakto sa tubig eksakto sa pagkaatiban sa paglimpyo dako kay posibilidad nga ang usa ka hektarya nimo nga hagna o nga ang gigamit hybrid makakuha kag kapin gatos kasako. Pero kung dili hybrid na arating nga dito 80 70 no mayingon ana kasako. Pero hinaot unta nga kini karon kay nakita naman sabni daw nga tinud-on gyud ni dili ni kay komedyahan lang istoryahon lang ugon niya ang mahitabo ang mayingon nga og daghan og stock gud ang nasod o di man makasapi ang importer. Doon na mag-grupo sa diha kuno sa Department of Agriculture nga doon na mga koneksyon dito sa gawas na og pananglitan sige hagtabang ang ato mga mag-uuma maayo ang abot. Wa na importation. Di na mamalit sa gawas. Wa na ang negosyo. Patay ang negosyo. Mao nga manghinaota nga kini karon nga medyo hisigpatan na sab nga dako dai kayog tabang ang hybrid rice hinaot nga tinud-on yun kana bang ikinasing-kasing yun ang pagtabang sa atong mga mag-uuma tagaan sa eksakto nga binhi nga hybrid o niya ayuhon sab ang mga irrigation kay ang usagon sa problema sa irrigation nga among hisugatan kaniadto kay hisugatan sa namo sa panahon ni kanhi Mayor Biboy Codilla ang mga area nga why dili sufficiente ang tubig bisan pag hybrid ang imong itanom dili kagyud makakuha sa eksaktong abot pero kung maayo ang tubig maayo ang irrigation maayo ang binhi gagigamit eksakto sa abono eksakto sa pagkatiman tak ubay-ubay gusad ang ihatag nga abot ug niya ni ay atong gapunit nga mahitungod sa kuan ba kanang singa nining mahitungod nining ani mahibuong ta nga gitag na nila nga murag tingali kay may report tingali ang nagkalain-lain mga regional director sa agriculture sa tibuok nasod nga gitag na nila nga muminos ang ani nato karong Oktubre mao tingali nga kay gitagda naman nga muminos mao nasab ni nga miindusar na sab sila nga magpalit og bugas sa gawas sa ato pa mao nasab importasyon na pod ug unya ang nakaparat kay ang bugas ang ani magminos ang dai kunong isda kini sibo sa report kuno gikan sa mga kadagkuan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga muminusab kuno ang isda mao na nga magpalit na sabta mag-import na sabta og isda asa man mao nay atong pangutana adto na sa China unya kay kanang isda nga gibaligya sa China kuno diha man kuha diha sa West Philippine Sea sa atong pa nagpalitang isda nga ato unta pero ang nagkuha ang nakapanagat ang mga Chinese lang nga mga fishermen. Gani dunay pamahayag si Gis Las Marias ang Chief Advocacy Officer sa System Rice Intensification Pilipinas. Barikon ko dunay pamahayag si Gis Las Marias ang Chief Advocacy Officer sa System Rice Intensification Pilipinas. Ug baton pa niya nganong ilang na matikdan nga kining usingan ining usa sa mga nakapamahal sa bugas kini kunong gasto sa distribution. Ug niya doon na sa kuno'y mga kalihukan sa Department of Agriculture nga wa kuno tingali makasabot ang atong presidente. Hindi alam ni presidente ang nangyari. Pananglitan, iyang gisgutan. Kining gigam ngano nga maayong manunta kuno kining biofertilizer. Pero ang
ang gitugutan kuno pag-import ni ini, maura man sab gihapon ang mga suod sa administrasyon. Ang mga suod tingali ang mga kailan ng daan sa Department of Agriculture. Nganong di man nato tagaag higayon ang mga magsasaka, ang mga mag-uuma, ang ilang mga cooperative gadunay kwarta nga mao imo palit. Nganong mga pribado magyud nga mga suod sa administrasyon kuno. Wa mao nga matud pa ni ining Las Marias, ang Chief Advocacy Officer sa System Rice Intensification Pilipinas, nga wa gyud tingali kuno si presidente makasabot ini. Mao nga o hinaot nga kining pagpagawas karon ni Gis Las Marias ni ilang obserbasyon, hinaot nga mahaabot na kini sa dunggan sa presidente aron ang atong presidente munihok na sab, badlongo na sab. Nga tinuod kung ang mga mag-uuma nga nang hinglan, nang inahanglan og abono, adunay pundo ang ilang cooperative, nganong di man sila mo'y tagaan pag kahigayonan, nganong di man sila tagaan og higayon nga mo tagaan ng silang authority nga mo import. Nganong kana magyong mga pinili doon sa kasing-kasing sa mga dagko diha sa Department of Agriculture. Mo na'y nakaparat. Kana bang gingon nga, diha na mo ay, padapli na mo, amo na rin diri. Mo na'y nakalisod. Unya, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ba, puwerte yung dipinsa. Puwerte nilang dipinsa. Niining plano pagpalit og isda. Matod pa nining report sa nga atong nadawat sa tinagsip sa mga balita. Sa laktong kapag kasulti, dahil nang matod pa sa pamahayag lagi ni unsa nga nining Migs Subiri, ang atong kuan kining president ang dako sa Senado, Senate President, nga naunsa na ba kuno ni? Nganong na ba kuno ni? Nga hapit tanan sa atong mga gikidahanglan imported man, pinalit mas gawas. Hain naman day ang atong mga mag-uuma pananglitan sa bugas. Hain naman ang atong mga mangingisda. Hain naman ang uban pa nga hapit ang tanan pamalito naman nato dito sa gawas. Naunsa na ba ning pagkabutang na matod pa ni Senate President Migs Subiri. Mao nga para nako sad ba akong ubos nga huna-una, nganong di man siya mo initiate ini si Senate President Subiri nga iusa pa hinaot nga kadtong magpatawag yun o kana bang kinasing-kasing yun gambiting uban sa mga kadakuan sa mga mag-uuma, sa mga magsasaka, mga mag-uuma nato, mag-uuma, mangingisda, mag-uuma sa buga, humay, mais, o unya, mag-uuma nga mga utanon, o uban pa niya. Nga, kadto gisigi na tong area nga gisigi, nga magkuwang kita pirme, maoy inyong tatunan pag-ayo. Ungon niya, nga no, umoy ato sang gahinan, og dako-dako nga pundo. Nga dili nato dakoon kanang gitawag lagi nilang unsay gi bagot-butan ining uban nga imbis lagi kuno gahinan para sa mga importante kayong kalihukan, di amang kuno sa confidential kadang unsay gan ini nga pundo, dako nga pundo, pundo kuno nga gigahinan og dako kayo, kana bang mahitungod sa hinuon sa gitawag og kana nilang confidential and intelligence fund. Ugon niya kini gud hinuon lagi kining confidential and intelligence fund dili ni dautan per se. Kay magamit man gyud di kuno, magamit man ni pagpaduki-duki ni adtong mga kalihukan, labi na gyud kalahukan batok sa atong kagamanan. Pero
Ang uban sab niini na may kuno mga ahensya labing gi-question naging pag-ayo kining confidential o intelligence fund nga gigahin para sa Department of Education. Dagkuwang takaron sa mga eskwelahan kay giguba tungod sa bagyong unsa nga nining igay o sa bagyong unsa nga nining Falcon. Gunya nagkuwang tas eskwelahan. Nangaguba ang eskwelahan. Gani, di wa pa man ang uban ini makaklase kay ang ubang pang eskwelahan gigamit man sad og kanang kining usay matawag nato niya nga mo'y gigamit nga gipapuy-an sa mga na-displace nga mga kaigsuunan taon sa Baguio. Mga kaigsuunan ato ning gisgutan pagkakaroon kay video akong nakita o among ato sang naobserbahan nga murag kining tanan nga mga kalihukan ug magpadayon manggali kuno ni ambot og unsay mahitabo. May mahabilin baka kuno sa pundo, may mga project baka kuno nga marealisar. Unya ang labing dako nga pangutana mao makabayad makahatan ining atong dako nga utang. Ang dakong utang sa atong nasod nga miabot na kuno og 15 trilyon. Unsa may duna na bay giandam nga pundo unsa bang krasiha sa pundo sa atong nasod nga mao'y atong gi-earmark, may atong gi-target nga mao'y atong ibayad niining atong outstanding nga utang. Hindi kita makaingon nga dautan nga nangutang kay lagi nahitabo man sab ni nga na problema ta pag-ayo tungod man tong pandemic. Pero pagkakaroon sa unta, hinaot nga paminahon. Ako, di man ko moingon, balikon ko, ako gining balik-balikon. Di man dautan kanang confidential, kanang confidential of intelligence fund. Labi na sa Office of the President. Labi na sa uban nga mga ahensya sama sa inyong takaron sa uban pang mga ahensya nga importante kayo la sa atong kasundaluhan sa armed forces nga doon na sila diana nga sekreto kay aron lagi pagpakig-away niining mga kalihukan sad labi na gyud sa komunismo. Mao nga para nako ang importante lang nga kadto untang mga ahensya nga ba di wa kaayo importante nga gamitan sa confidential o intelligence fund. Ang ila untang pundo, ila untang ingon nga dili lang usa mi karon. Ihatag lang usa na sa mga dako nga panginahanglan sa atong nasod nga pagkakaroon ang mga eskwelahan. Unya ang tabangan pag-ayo ang Department of Agriculture sa mga panginahanglan nila sa abono sa binhi, abono ug uban pa. Ayuho nato pa at tagaan tagdako kaayo nga pundo ang mga irrigation para sa atong kahumayan aron di na ta magsigi og sanig palit didto sa gawas adto sa Vietnam adto sa India. Karon nga ang India may pasabot nga dili sila kapataka og baligya tungod kay ilang giandam sa ilang mga kaigsuonan kay tungod lagi niining impending kuno nga El Nino. Asa man ta padong panalitan unya. Ug anha tas Vietnam tinuod nag-reduce sab sila. O unya giingon pa nga mahal na gamay ang bugas. Dan unya asa man unsa may mahitabo pagkakaron nga ang bugas kuno karon ang kinibaratuhan 49 o 50 ang kilo o ang kilo. Muna giingon nako nga hinaot unta nga kining tanan nga atong hisgot-hisgot why ulterior motive. Wa tay ang ato lang niini isip lungsuranon may pabati lang sabta sa atong una-una. Okay. Niya na say mupunit na sa taglaing hisgutan. Unya usa sa atong angayang hisgutan karon kining mga gibalita nga ang Department of Social Welfare and Development puwerte gyud nilang dipinsa tungod kay kini sila ra di ay kunoy usa sa mga ahensya
sa atong kagamhanan nga perting daghana og undersecretaries ug assistant secretaries. Unsa may mga gamit ni daghan nga undersecretaries ug assistant secretaries. Ug unya dagko ra man ni silang mga sweldo. Mas maayo na lang untang redusan sad ni aron nga ang sweldo ni ining sobra kaayo nga mga undersecretaries ug assistant secretaries magamit sa laing mga proyekto. Magamit nato sa lain nga mga problema sa nasyon. Mao nga hinaot unta nga ino ta ba musabot sa bintawon ang atong pipila ka mga kaigsunan sa nagkalain-laing ahensya nga tingali aron nga masayo nila pag-implementar ang ilang project pero ang pangutana nato diha in taon makasispaserba ang atong nasod. Doon na ba'y igo nga pundo. Mao nga para nako no ako naghisgutan pagkakaroon kay aron nga medyo makasabot sabta nga usasab di ay sa bisan og inyo dayon nato nga malampuson ang DSW ni ining ilang mga kalihukan sa sa mga programa nga giimplementar pero naa sa di ay tungod sa di ay sa kadaghan kaayo ni ining ilang undersecretaries ug assistant secretaries. Na mag-agad ni unya ni Presidente Bongbong Marcos ug unsay iyang una-una. Karon ni anasab naglakaw ang kampanya. Maayo ni nga ato ning hisgutan. Naglakaw ang kampanya. Ug unya matod pa sa naglakaw hapit na ang lakaw hapit na ang kampanya. Sipyat ang akong choice to board. Hapit na ang kampanya sa barangay ug iski eleksyon. Ug unya matod pa niining napunit nato nga tinagsip nga balita karong buntaga nga ang kumilik kay mura sa gud hinuon ug moingon tanga kataw-anan kay ispo ko ba tong pila ra ba ka pisos tong gigahin para sa sa matag botante ang usa ka kandidato gitugot lang pagahin og pila ba to 10 pesos ba to pila ba to basta kay gamay ra kay mura mag dili katuoan mura mag unrealistic matod pa dan matod pa diri sa kumilik pabor sila nga itaas og pwede ko nga patasan i-increasean ang gastuhon sa usa ka politiko sa iyang pangampanya. O gastuhon lang dili ipamalit lahi man ang gastuhon kay ipamalit. Gastuhon kay ilang gikinahanglan sa kampanya sa pag-abang sa mga sakyanan unya sa pagkaon sa mga nangatabang sa kampanya maingon-ingon ni ana murang di man tingalin na dautan. Din paabuton nato og unsa rinugdangan ini kay matod pa ni Committee Chairman Garcia o sa iyang spokesperson nga murag kuwan sila, pabor sila nga taasan ang gasto sa mga politiko sa ilang pangampanya. Okay. Mutikang taglain. O kunya, iusap pa di ay. Mahitungod ni sa kuwan, sa umaabot nga barangay ug iski eleksyon. Naghiskot ko ni adto nga kaganina pagsugod mahitungod dining nigawas nga nadawat nako nga kasayuran nga napunit nato nga giingong dire both buyers sellers in BSK sa barangay iski eleksyon mag-atubang og warrantless arrest niya ato ning puniton karon hisabtan pag-ayo ikaw nga kandidato, ikaw nga nangampanya, ikaw nga butante, maayo tingaling maminaw tanini, no? Kay matod pa nire. Si bisan kinsa, anyone who will be caught in the act of buying, si bisan kinsa nga madakpan nga nagtinguha pagpalit o na pagbaligya sa iyang buto nga may kalabutan sa in connection sa October 30 barangay ang sanggunian eleksyon mag-atubang sa outright arrest dakpon kadayon matod pa wa nay kinahanglan pa kuno og warrant kay uban may may imong warrant dakpon ta ka ngana may pakita ako sa imong warrant of arrest no karon wa na kuno kinahanglan
matud pa niining atong gipunit nga kunapunit nga kasayuran. Gayet maingon dire, Commission on Election, Chairman George Garcia, atong usang adlaw may pahibaw nga ang COMELEC may pagawas o guidelines nga nag-autorisar sa mga law enforcer to conduct paghibo og warrantless arrest ni adtong hidakpan nga namaligya og nagpalit og boto. Unya matud pa dire, abot ipasabot niini nga sa karaang regulasyon ang pulis di badili makadakop og vote buyers sa ani adto sa una karaan nga eleksyon kuno ang old regulation ang karaan nga regulasyon ang pulis dili maka-arrest og vote buyers during the campaign period in the guidelines that will be released as a sneak peek. We will allow them to arrest individual, especially if one is caught in the act, so to speak, of buying or selling. He said mostly in Filipino sa press conference. Ang karaan dahil dito, ang pulis, di ba na maka-arrest dayon sa vote buyer atol sa kampanya during the campaign period. Sa guidelines pagkakaroon, nga gi-release, wala lain na ni. Gihatagaan na, gitugutan na ang mga pulis pag dakop dayon sa mga tao nga nagbaligya o nagbaligya o nagpalit og boto. Matud pa dire, before it's not like that, but now warrantless arrest will be authorized with the full backing of the COMELEC because it is our belief that under the Constitution, warrantless arrest is allowed ang sanction. Kaniadto ko no, dili ni parihas. Pero pagkakaroon, warrantless arrest ko no, gi-autorisar na ko no, o unya, nagpanagipaluyuhan gini sa COMELEC. Uban sa pagtuo nga kini ubo sa konstitusyon, warrantless arrest ko no, gitugutan kini, gitugutan, matod pa. Ang full body, ang COMELEC, ang hipi sa COMELEC, may pasabot pa nga ang usa ka tawo nga who will be caught carrying 500,000 will be presumed to be involved in vote buying. Ako naklibog ko niini na. Mo bitong ako na gustong hisgutan. Unsay buot ipasabot niini. Di full body ang hipi sa COMELEC baygon nga kinsa kadtong tawo nga hidakpan nga nagda og 500,000 will be presumed to be involved in vote buying. Kaya nga naman di ay? 500,000. 500,000. Oo, dako na kayo nagporta, magduda na ta. Pero saan man mo kahibaw nga kanang tawanan nagdaan niya nang gidako unas korta? Mo na ipagutana. Imong rikisahan. Gawas tingali, o nga diha na siya in the act of buying, o unya sa dihang nadakop siya, nakitaan nga naadi ay daghan ang kwarta ug sa ato pa di na ma-question nga siya namalit og mupalit matud pa dire. Even an ordinary citizen is actually allowed to conduct warrantless arrest against kuno those caught in the act of committing a crime. Kay bisan kuno ang ordinaryo nga lungsuranon makahimo mag citizens arrest tinuod man ni adtong hidakpa ilang nakita nga nagbuhat og kaso. Unya, but to avoid tension, Garcia said, COMELEC is authorizing law enforcers to do so. Aron di na lang gini mga sibilyan. Siya bidugang si COMELEC Chairman Garcia that those who will be arrested will be criminally charged for election offense. Sa ato pa, ikaw nga hidakpan ka nga namaligya o namalit, ikaw pasakaan gyud og election criminally charged o for election offense. Mao na nga maako gining gihisgutan din karong buntaga kay buot nako nga makalikay ta nga kadtong nagplano pa labi na kadtong mga batos-batos lang magpasikat ba ako ni ana kayo bri kumahadlok kay naay akong amo na karon ala sige do paniguro
kay aron nga madakpan ka, mapasakaan ka og kaso kriminal. Matod pa dire, the Comelec needs to take drastic measures to prove that it is serious in the campaign against vote buying and vote stealing. Matod pa ni Garcia. Kini kunong gibuhat sa Comelec, kining drastic measure nga ilang gihimo, mao kuno'y pagmatuod nga seryoso sila sa kampanya sa vote buying o vote stealing. Ako ba pagkanindot paminaw ni ini? Pero kanibang di na mangguy na mangguy the question lagi nga murag kanang vote counting machine sa Smartmatic lagi kuno bisan sa panahon ni Garcia ni presidente ni kanhi presidente Digong Duterte, bisan pa si karong presidente Bongbong Marcos sa dihang napilde siya ni Robredo sa pagka-vice presidente, may question pagin siya lagi ba hitungod lagi ni ini Smartmatic kay mura kuno mura kuno libungan kayo kuno ni nga sistema. Murag mo sistema kuno nga masultian nga magamit pagpanlimbong. Mao manggali nga ako niining atong paghisgot-hisgot pagkakaron manghinautan nga kining ipakita ni Comelec chairman Garcia nga paglimpyo gyud sa eleksyon kadtong mga pagduda nga gipagawas nila ni sa mga retired general mahitungod lagi sa nahitabo ni atong eleksyon sa 2022. Hinaot unta nga makahatag og maayo nga eksplikasyon, makahatag og kanang makakumbinser si Chairman Garcia sa mga Pilipinong botante nga why hukus-pukus kay kadto magukun hukus-pukus o pikos nga baton pa ni kanhisad presidente Joseph Estrada nga may question sa Smartmatic kuno nga hukos-pikos. Iya na ni presidente kanhi presidente Joseph Estrada. Padayon tani mana anak kanindot na ini kay di ay pipila ka mga bag-ong komisyoner nga video bag-o pa nga ni Juen ug unya nakasabot sab ko nga duna sa ni siya ay inunta ngan nga buot niyang protehian kay anak ni siya kaniadto ni kanhi Senador Ernesto Masida kini senior kini si Comelec Commissioner Ernesto Masida may Comelec Commissioner Ernesto Masida pointed out that there are new forms of vote buying now. Daghan day kuno'y mga bag-o ka ila kunong namatikdan, daghan na kunong klase sa pagpamalit og boto nga ipaagi kuno usahay sa online banking mao nga ang full body kuno mi pa-appeal sad sa Anti-Money Laundering Council ug sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilang final version sa bag-ong regulation. Sa ato pa nining matud pa ni Commissioner Ernesto Masida nga ilamang nakita nga dunay bag-ong paagi pagpamalit nga ipaagi sa online banking mao nga ilang gipa-appeal sa ila niining kuwang karon sa ilang appeal sa ilang gigamit nga mugbantay gyud ining vote buying mao ang Money Laundering Council ug ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kini kuno matud pa appeal kini sila sa final version sa bag-ong regulation. Before kuno kaniadto we tried to prevent the withdrawal of cash. It was questioned before the Supreme Court. No. Kaniadto ay gibantag-bantayan nila kay ang matag kandidato no mupagawas ang kandidato mupagawas sa galing dakong kwarta kana murag kunog kadudahan mao nagigiingon diri before we tried to prevent large withdrawal of cash. It was questioned before the Supreme Court. Giga kuan man inyong takay nga ng pagbuot ka man nga ako man ng kwarta
gi-question sa diha sa Supreme Court. Matod pa. Karong panahon na kuno matod pa ni Maceda, we will address it by targeting the distribution angle. Ambot unsay buot ipasabot din ang distribution angle. There are many recipients of certain amount of money, one without a leftover. It is considered prima facie case, which we can already chase makagukod na kuno sila. Sa laging handa public briefing last Monday, ang COMELEC spokesperson nga si John Rex Laudico mingon nga ang committee nga gipanguluhan ni Maceda nag-draft na kuno karon guidelines that will soon launch ilang implementar an gitawag og intensified campaign against vote buying. So bantay ta kay do na di ay bag-ong gidraft nga guideline nga nila ni ang committee gipanguluhan ni Ernesto Maceda Jr. Laudico added that the guidelines would serve as a deterrent against vote buying and key to prosecuting those violating the Omnibus Election Code. Gingon sabdi meanwhile, the COMELEC study may warning batok sa possible rise sa election-related violence in the coming days with the start of the election period. Labi na kay ang filing sa certificate ng candidacy adto sa Agosto 28 ngadto sa September 2. Balikon ko Agosto 28 to September 2 mao ang filing sa certificate of candidacy. The last is Agosto 28 ngadto sa September 2. The fast approaching is expected so expect that the heated political contention will begin. Expect that there may be violence against there might be violence again with that you cannot stop, matod pa ni Garcia. He added that the barangay election are traditionally more violent and problematic than any other election exercised, mainly because relatives and neighbors are competing against each other. Tinuod man na. So manghinaot lang ta nga kining mga hikay karon gihimo kay ang matud pa ang COMELEC naniguro sab nga naa ang mga membro sa PNP unya sa Armed Forces of the Philippines, sa Coast Guard, sa lakton nga pagkasulti apit ang tanang ahensya sa kagamhanan sama sa PNP, Army o uban pa, Armed Forces o uban pa, Coast Guard o uban pa, mutabang yun aron nga magmintinar ang kahusay o kalinaw niining umaabot ng iski o barangay eleksyon. Ako, naghisgot yun taniinig yun. Ato gining hisgutan kining both buyer, sealers sa barangay iski eleksyon nga kamo mag-atubang yun mo og warrantless arrest og dili mo maminaw. Mao nga atong gisayon ni paghisgot karon pamasin nga makabantay, magbantay ta og atong paningkamutan nga dili ta makasupak sa balaod sa eleksyon kay tingalig mapasakaan ta og kaso kriminal. Okay, ni ata lain na sad nga tinagsip sa balita nga atong hisgutan mao kining nakita di ay kining mahitungod ba sa purpose maton pa diri sa tinagsip sa balita nga atong nadawat karon duna kunoy 5 ka rehiyon sa nasod nga adunay kadudahan listahan sa purpose beneficiaries matod Paskua. Sa ato pa ang Commission on Audit nga mihimo og audit
sa record sa purpose niining 5 ka rehiyon, medyo nakakita nga dunay kadudahan nga porsyon ni anang lista. Tingalig nagkadubli-dubli o unsa baka na. Mo nga maayo unta og pananglitan na may naminaw manato din hikaron din atong tulumanon kuan ba medyo ta kung na-appeal mo sa purpose tanawa daw na mas maayo tingali nga magbantay ta kay ispoko mo nang dunay 5 ka rehiyon manghinaot nga dili wa ta ma-appeal kining atong rehiyon 8. Kay kadudahan ang kuwa rabay nag-ingon ini kay dili tingali mo release og ingon ini nga pahibaw ang kuwa ug wa sila'y base, wa sila'y ebidensyang gigunitan. Ug unya ni ay maayong balita. Maayo ning balita kay matud pa ang pundo kuno para sa pantawid pamilyang Pilipino ay giinkrisan. Matud pa sa Department of Budget and Management. Sa ato pagkantong pundo para sa pantawid pang pamilyang Pilipino, ayaw mo kabulaka kay dunay increase nga gihimo matud pa sa Department of Budget and Management. Nindot nga balita sa ato pa kini si Presidente Bongbong Marcos nagtinguha gyud nga video mahuhayahay inyo ta makapahimos og maayo-ayo in taon nga mga panginabuhi baka kaon og maayo ug unya makapaeskwela sa ilang mga anak ang mga pobreng mga Pilipino. Ug unya katapusan nga atong hisgutan nga matud pa adili duha pa dinhi. Dunay observer, dunay maniniit mahitungod sa lakaw sa Dason. Nga matud pa kay doon naman lagi grupo sa mga kaisuunan na karon nga tungod sa gibuhat sa mga higala sa mga Chinese Coast Guard nga gibombahan in taon ang atong mga Pilipino nga naghatod og pagkaon o supply ngadto sa Ayungin Shoal sa mga sundao nga naa mag-istar ug naa magbantay sa BRP Sierra Madre nga gusto nila matud pa nining uban nga kadtong mga wad-on kuno tangtangon kadtong mga Chinese contractor dili na ta mo gamit og Chinese contractor nga sa mga project unya nato sa Pilipinas. Pero matud pa sa pipila ka mga observer excuse me ang pagban kuno sa Chinese contractor matud pa nining pipila ka economic observer makaapekto kuno ni sa atong ekonomiya ug iban kuno ni sila makaepekto dako nag-epekto sa atong ekonomiya gali daw na ipipila pa na ka mga magbabalaod nato nga nag-ingon nga ug mahimo wa na ta di na ta mo palit og unsa di na ta mo palit og mga Chinese nga mga produkto adto ta sa lain nato nga mga silingan nga nasod nga nagbaligya og parehas niya na dili na sa mga Chinese pero ambot matuman baka na no kay matud palagi sa uban dako kayo na kunog epekto dako kuno nagmahitabo epekto para sa atong ekonomiya sa nasod. Unya ang katapusan nga atong tinagsip sa balita mao kining giingon nga kadaghanan sa mga Pilipino mayoriya sa mga Pilipino pabor kuno nga lig-unon ang atong relasyon nga pangmilitar sa Pilipinas ug sa Amerika tungod kuno niining mga hulga nga gihimo sa mga Chinese sa China sa mga gibuhat og hulga nga gihimo bugal-bugal sa nga gihimo sa China. Well, ikaw ambot unsay mong himong huna-huna ikaw nga naminaw karon uban kanamo nining atong programa unsa ba imong huna-huna?
Uyon ka ba nga iban ang pagpalit og mga Chinese nga mga produkto o unya di na sabta mo baligya ngadto nila, di na sabta mo palit. Kay baton pas uban dako kayo nig epekto nga mahitabo sa atong dako kuno kani kahigayunan nga makaapektar kini sa atong ekonomiya sa nasod. Ambot unsay huna-huna sa uban. Pero para nako, di lang ta magdali-dali. Kay manghinaot ng sabta nga kanang plano nga magdialog og ang mga kadakuan sa China ug ang atong mga opisyalis sa nasod importante kayo. Kay gani naghiskot ta kagahapon. Tingali na hinumdum mo nga si T.D. Boy Locsin nga kaniadto mo'y atong ambasador ngadto sa Amerika. Pagkakaroon gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos nga special envoy ngadto sa China para sa special concern. Gitudlo nga envoy for special concern ngadto sa China. So ambot unsay kinunta epekto niini panghinaota nga kining katudluan ni T.D. Boy Locsin makatabang kayog dako nga medyo makabot nato kanang inunta maayong relasyon na dili na ta mahadlok unya manghinaot ng sabta nga ang ato sang mga amigo mga igsuon nga mga ang mga kadakuan sa China mutuman sa bintawon sa ilang mga gisaad dili kay isulti pero dili nila iimplementar. Ila sa untang respetahan ang atong sovereignty. Ila sa untang respetahan ang unsay ato. Maunay usa sa mga importante kayo nga atong gipaabot nga mahitabo linugdangan unya niining pagkatudlo ni T.D. Boy Locsin como special gitudlo nga envoy nga for special concern ngadto sa China. Okay. Higala nindot pa unta kaayo ni ay usa ka ato nya ni hisgutan sa Lunes. Kay doon na ipipila ka sa mga istorya nga akong nabatian sa pipila ka mga kahigala nato nga atong gika sugat-sugat gika o istorya. Unsa bagay katarungan nga nag-ilog man kuno kining mga nasod ni anang West Philippine Sea. Ngano ba kunong ni anang unsa bay katarungan nga medyo nagkagubot man ta diha ni anang kuan ba sa West Philippine Sea, kanang conflict sa West Philippine Sea. Pangutana na nga medyo angayan tuon nga atong soyan pag tuki ba. Unsa man tuoy gikagubtan? Nganong nag-ilog man diha ang nasod sa Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Japan. Matud pa mga nasod nga video dunay mga pangangkon, dunay porsyon nga diha sa West Philippine Sea, diha sa South China Sea. Kining atong hisgutan karong Lunes, may kalabutan nining usa ka kulom ni Attorney Joseph Jimenez sa unsay nga ining Freeman nga ang niining iyang kulom nga what matters most. Ug unya iyang natumbok, iyang nakit-an, ilang nahibaw iyang nadiskubrihan sa iyang pangapanuki-duki nga lana, oil and gas mao kuni rason hinungdan sa panagbangi diha sa West Philippine Sea. Sa ato pa kay laliban kabago di ay pagkadako di ay sa pundo sa lana diha ni anang ilawom sa kadagatan sa West Philippine Sea. Perte kuno batod pa ni unsa nga ining Attorney Joseph Jimenez di batod pa diri ha gamay lang pero ato niya ni hisgutan karong Lunes. The bottom line of the long stand-off of 11 the bottom line kuno of long stand-off
is 11 billion barrels of untapped oil and 190 trillion cubic feet of natural gas. Mao da ini gikagubtan. Ha? 11 billion barrels. Niya nang wa pa inyong unsay eksaktong termino ni ana kadang wa pa makuha inyong naobserbahan pa lang nga naa pa sa ilawom sa dagat ang tap wa pa madibilap mo ugo niya ispoko mo ng 11 billion barrels ugo niya 190 trillion cubic feet of natural gas. Jesus. Mao tinuray nga kining mga nasod nga uban sab naniguro sab nga may ilasan gamay nga porsyon. Wa agud ni di matud pa ni Attorney Josepo Jimenez dili gud ni kay iara sa Pilipinas. Inyong kining gidiganaw na. Matud pa giingon diri sa gamay lang sa bahagyapon pero ato nya ning tukion pag-ayo karon Lunes. Giingon diri nga Philippines alone has an estimated 6.203 million barrels of total resources and only 12.158 billion cubic feet of total gas resources in the West Philippine Sea. Matod pa gali ni Win Gatchalian, siya mideklara sa Senado sa hearing ni Antong Miingon nga kini ko ng persistent global energy shock is important for us to ascertain the actual oil and gas potential of the West Philippine Sea. Sa laktod, mga higala, kana yung gas di ay o oil nga naa diha sa kadagatan sa West Philippine Sea, maoy rason nga medyo ang China ug uban pang mga nasod nag-interest gyud nga mo'y muokupar sa South China Sea. Di labi na niya ng atong West Philippine Sea. So higala wa naman tay panahon hangtod ugma dili di ay Sabado naman ugma hangtod sa Lunes sa samantakda ni mo gyapong istasyon kami si Vince Enriquez magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga ug hinaot nga sa Lunes ini usad gihapon ming kuyugan dinhin ining atong tulumanon og Vince palihog daw pasalamati ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod og naminaw nining atong tulumanon karong buntaga. Okay, sir, di ay nag-comment, sir, ngayon si Angel Leah Julie Sabilino yung sa maayong buntag ninyong tanan mga kaigsuonan watching from California, USA. O si Ma'am Doreen, maayong buntag mga kalungsuranon. O si Madam Alexandria, yung sa good morning to all DYLR. Si Mercy Ginobiagon, good morning. Ingon si Mercy diri nga dapat lang bigyan ng pansin ang mga magsasaka para hindi na tayo laging export. Yan. Then ingon si diri nga sir, ang nangyayari kasi utang ng utang pero hindi naman nakinabang ang mga mahihirap. Ang mga mahihirap lalong naghihirap. Muna ingon ni Mercy Ginobiagon. Og sa mga nag-share og nag-like og nagtan-aw karon sila Madam Alexandria og si Abarca Ramel, Carolina Abansado, Aprilin Abilon, Tata Reserva, Mercy Ginubiagon, Madonyo Goljoria, Angelia Jolie Sabilino, Marian Pipito Bobing og si Ruel Hans Codilla. Muna sila karon sir ang atong mga okay. Tanaw. Salamat kayo ninyong mihago yun pag-view nato karong buntaga pagpaminaw nining atong tulumanon. Hinaot nga katong mga isyu nga among hisgutan karong buntaga nakahatag og dugang kasayuran ug unya nakapurbasan og unsay inyong mga huna-huna diha ipagawas na kay ato ng hisgutan dinhi nining atong tulumanon. Gani kadto ni ay text may tungod lagi ni anang giingon nga daw ba nga magbigdi mangkuno diha sa West Philippines ining mga silingan nga mga nasod. Unsa ba kuno'y rason? Dan namatod pa ni Attorney Josepo Jimenez lana. Uwel. Mao di ay
nag-ilog ta og kinsay makamina. Ha? Gas. O lagi. Oh. Sa lagtod nga pagkasulti, nakaingon ko nga nahibaw kaniadto may mong tanan ta kay ang uban maingon kana ko dihang dapita ko no mo may agianan kana ko nung sa South China Sea West Philippine Sea mao ko ni agianan sa mga barko sa nagkalain-lain nga mga nasod nga maghatod sa ilang produkto ngadto sa mga nasod sab nga nanghinahanglan niini mao na nga gusto nga way problema nga hisugatan diha samtang naglawig. Pero ang labing dako dahil importante diha gas lana mo importante nga rason nganong nagbigdi kini mga nasyon. Nahala hangtod sa Lunes sa samantakda ni mo gapong istasyon. Kini inyong higala Chuchi Pipito uban ni Benz Enriquez kami magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo. Hidaot nga si Batala magauban kadaunay. Og kaninyong tanan na nagsunod, happy listening. Good morning.